बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने की क्या कीमत वसूल करेगा? अमरीकी सदर की ग्रेटर इसराइल बनाने की ख्वाहिश कभी पूरी होगी? पाकिस्तान और भारत की क़यादत के साथ ट्रंप आखिर डिनर क्यों करना चाहते हैं? क्या भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी वाकई दहशतगर्दों की बहन है? ट्रंप के शामी सदर से मुलाकात में 5 मुतालबात क्या थे? ट्रंप का दौरा सऊदी अरब का असल मकसद क्या है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। नाजरीन, तारीख ये बताती है कि गुज़श्ता 50 साल के दौरान 8 अमरीकी सदूर ने सऊदी अरब का दौरा किया है। इन 8 सदूर ने तकरीबन सऊदी अरब के 14 दौरे किए हैं अब तक गुज़श्ता 50 साल के दौरान, और सबसे ज्यादा दौरे सदर ओबामा के दौर में हुए, जो जिनकी तादाद तकरीबन 4 बनती है। और ट्रंप अमेरिकन पॉलिटिक्स के वो वाहिद सदर हैं जो दूसरी मर्तबा अपने दौरे सदारत में बैरूनी दौरों का आगाज वो सऊदी अरब से कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है कि आखिर ट्रंप सऊदी अरब से ही अपने दौरे का आगाज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने सऊदी अरब का इंतखाब क्यों किया इस दौरे के लिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरब के बारे में बुनियादी तौर पर इस दौरे को मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। एक तरफ ये कंसिडर किया जा रहा है कि ये ट्रंप का एक बिजनेस ट्रिप है, एक तजारती दौरा है। कुछ लोग इसको डिफेंस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री है, जो वेपन इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करने के लिए यह दौरा किया जा रहा है। इनडायरेक्टली इसको भी एक बिजनेस पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट है वो ये है कि ट्रंप ग्रेटर इसराइल के एक अलमबरदार के तौर पर इस दौरे को कर रहे हैं। ट्रंप का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव इब्राहिम अकॉर्ड को आगे बढ़ाना है, यानी ट्रंप एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अरब रियासतों को, मुसलमान ममालिक को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि वो इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करें, इसराइल को कबूल करें, और इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान तिजारत का सिलसिला शुरू हो। और एक नए मशरक़ वस्ता की बात की जा रही है, एक न्यू मिडल ईस्ट के इमर्ज की बात की जा रही है। और ये वही आइडिया जिसको नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फ्लोट किया था, और उसके बाद हमने फिर 7 अक्टूबर का हमला देखा हमास की जानिब से, जिसने इस पूरे ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को तहस नहस कर दिया। अब ट्रंप इस दौरे को जहां पे तिजारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर ट्रंप बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं सऊदी क़यादत से कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर ले। माजी में जो उनका दौरे सदारत रहा, उसमें भी उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट कंसिडर की वो इब्राहिम अकॉर्ड को किया। और इब्राहिम अकॉर्ड बुनियादी तौर पर यूएई, बहरीन और इस किस्म की जो अरब रियासतें हैं, उन्होंने एक एक करके सऊदी अरब के अलावा जितनी रियासतें थीं, उन्होंने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है कि एक तरफ गजा के अंदर जंग लगी हुई है, 50,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। पूरा अरब वर्ल्ड सऊदी अरब की तरफ देख रहा है। सऊदी अरब अरब वर्ल्ड में लीड करता है, और सऊदी अरब की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मुस्लिम वर्ल्ड में। लेकिन सऊदी अरब के ऊपर बहुत प्रेशर है, सऊदी अरब डील नहीं कर सकता। सऊदी अरब, एक ज़माने में खबरें आ गई थी कि सऊदी अरब बिल्कुल 100% कंफर्म है, बस एक ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो गजा की सिचुएशन थी, उसने सऊदी क़यादत को मजबूर कर दिया कि वो इस वक्त इसराइल को तस्लीम ना करे। अब ये बात ट्रंप ने भी दोहराई है कि सऊदी अरब अभी इस काम के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ये चाहता है कि किसी तरीके से एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पहले अमल में आए, और उसके बाद वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करे। अब ये सऊदी अरब का एक
माइंड सेट है, एक फोकस है कि वो फौरी तौर पर इसराइल को कबूल नहीं करना चाहता। मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने की कैंपेन की हद तक महदूद नहीं है दौरा। ट्रंप ने उन रियासतों और उन ममालिक का इंतखाब किया है जो माली तौर पर बहुत मुस्तहकम हैं, जिनकी इकोनॉमीज के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है और ये अमीर मुल्क हैं। ट्रंप का ये दौरा सिर्फ सऊदी अरब की हद तक नहीं है, वो कतर भी जाएंगे, वो यूएई भी जाएंगे, जिसे हम मुत्तहिदा अरब अमारात कहते हैं, और ये एक तरतीब के साथ ये दौरा चलेगा। तो ये वो तमाम रियासतें हैं जो बहुत ज्यादा माली वसाइल रखते हैं। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, जो बिजनेस डील्स हो रही हैं, 600 अरब डॉलर के कुछ एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। एक तरफ ट्रंप अपने आप को अमन का सफीर भी करार दे रहे हैं, एक पीस मेकर के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्हें जंगें पसंद नहीं है। मगर ये बात भी एक फैक्चुअल बात है कि 142 अरब डॉलर के दिफाई एग्रीमेंट्स हुए हैं सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान, 142 अरब के। तो आपको इससे पता लग जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना पीस मेकर है और उसका अमन की तरफ कितना रिफ्लेक्शन है। अब सऊदी अरब तो अमेरिका को बहुत कुछ दे रहा है ट्रेड में, डॉलर्स की फॉर्म में, लेकिन सऊदी अरब को क्या मिलेगा? सऊदी अरब एक तवील अरसे से एक सिविल न्यूक्लियर डील का मुतालबा कर रहा है अमेरिका से, और वो चाहता है कि उसको एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिले, और ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। अभी तक इस मुतालबे के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब का एक विजन 2030 है। ये विजन बुनियादी तौर पे सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करता है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, ये आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, ये ई गवर्नेंस की बात करता है ये विजन। और इस विजन के तहत एक लिबरलाइजेशन सऊदी अरब के अंदर एक पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा, और सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है उसको लिबरल किया जाएगा। अब जब टर्म लिबरल इकोनॉमी इस्तेमाल होती है तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी सऊदी अरब की, ऑयल के ऊपर के बिजनेस के ऊपर, उससे हट के सऊदी अरब सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगा, आईटी सेक्टर की तरफ जाएगा। तो सऊदी अरब अपने आप को चेंज करेगा, और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिकी सदर के साथ एलॉन मस्क और मजीद इस किस्म के जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनके सीईओज बाकायदा तौर पे इस विजिट के अंदर शरीक हैं। दूसरी जो एक यूनिक चीज है इस दौरे की, इस वक्त सऊदी अरब हो या कतर हो, ये वो दो बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक हैं जो इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं आलमी तनाज़ात में। अगर हम पहले सऊदी अरब की बात कर लें तो सऊदी अरब इस वक्त रूस, अमेरिका और यूक्रेन, इन तीन ममालिक के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। और सऊदी अरब को इस तरीके से भी बड़ी एक इम्पोर्टेंस हासिल है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक प्रेशर है, एक दबाव है, और वो ये समझते हैं कि अगर सऊदी अरब कबूल कर लेगा इसराइल को तो फिर एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी मजबूर होगा कि वो इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को कायम करे। और इस वक्त जो सऊदी अरब के अंदर इस्लामी ममालिक की फोर्स बनाई गई है उसके सरबराह भी गुज़श्ता कई साल से जलराहील शरीफ हैं। तो पाकिस्तान भी एक तरह से सऊदी अरब के डिफेंस के साथ इन लाइंड है, एक लिंक्ड पोजीशन के अंदर काम कर रहा है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सऊदी अरब को एक अल्टरनेटिव मॉडल के तौर भी कंसिडर किया जाता है ईरान के अगेंस्ट। ऑल्दो के मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक कर लिए हैं, सुलह सफाई हो गई है, और ये जो सुलह सफाई हुई है ये चीन की मदद से हुई है, और चीन ने बड़ी कोशिश करके ईरान और सऊदी अरब को एक पेज पर इकट्ठा किया है। मगर अमेरिका हमेशा से मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर शिया सुन्नी पॉलिटिक्स करता रहा है और एक डिवीजन वाज़े तौर पर रही है। इस दौरे की एक तीसरी खास बात यह है कि इस दौरे में शाम के हवाले से कुछ नए ऐलानात हुए हैं।
سعودی پرنس کی جانب سے اور طیب اردگان کی جانب سے امریکی صدر سے مطالبات کیے گئے تھے کہ بشار الاسد اب جا چکے ہیں اقتدار سے، تو اب ایک نئی گورنمنٹ ہے، بہت ساری امریکن سینکشنز ہیں شام کے اوپر، ان کو ہٹایا جائے۔ تو ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا، اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ شامی صدر کے ساتھ بھی انہوں نے آج ملاقات کی۔ یہ ملاقات بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ اس ملاقات میں 5 بڑے مطالبات رکھے گئے، اور پہلا مطالبہ جو سب سے سٹرونگ مطالبہ تھا وہ وہی مطالبہ تھا جو سعودی عرب کے ساتھ امریکہ نے رکھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں، اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کریں۔ اب دہشت گردوں کے آگے 3 سے 4 انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے۔ انہوں نے کہا جن کا تعلق فلسطین کے ساتھ ہے، جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں، ان دہشت گردوں کو بگائیں۔ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے جو ایران کی جو پراکسیز ہیں، آپ ان پراکسیز کے اگینسٹ کام کریں۔ ایک، آپ فلسطینی دہشت گردوں کے خلاف آپریٹ کریں، آپ جو داعش ہے، آئیسس ہے، جو آئی ایس ہے، اس کے خلاف آپ آپریٹ کریں باقاعدہ طور پہ، اور ان کے خلاف آپریشن کریں اور ان کو ملک سے نکالیں۔ تو دہشت گردی ایک دوسرا بڑا میجر امپورٹنٹ فوکس پوائنٹ تھا، اور اس ملاقات میں ویڈیو لنک کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ طیب اردگان بھی باقاعدہ طور پر موجود تھے۔ اب اگر قطر کی بات کر لی جائے، جو اس دورے کا دوسرا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، قطر سفارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بڑا سٹرونگ ملک ہے، اور قطر نے سعودی عرب کی امبریلا سے نکل کے بہت کچھ اچیو کیا، اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مقام بنایا۔ قطر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں جو سب سے بڑا فوجی اڈا ہے وہ قطر کے اندر ہے، اور وہاں سے امریکہ پورے اس مشرق وسطیٰ کے ریجن کو کنٹرول کرتا ہے۔ قطر کی دوسری خاص بات اس کی ڈپلومیٹک پاور ہے، اور قطر بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان۔ اور ابھی ایک اور امریکی اسرائیلی یہودی کو باقاعدہ طور پر ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا بھی کروایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خاص چیز ہے۔ اب ٹرمپ یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ وہ یورپ سے کٹ آف ہو کر، کینیڈا سے کٹ آف ہو کر، میکسیکو سے کٹ آف ہو کر، چائنا سے ایک ٹریڈ وار لے کر وہ ایک نئی معاشی منڈی کی تلاش میں نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹرپ میں 1000 ارب ڈالر کے ایگریمنٹس کو کنفرم کر لیا، جن میں سے 600 ارب ڈالر کا پوٹینشل صرف سعودی عرب کا ہے، اور اسی طریقے سے اربوں ڈالر کے ایگریمنٹس یو اے ای نے بھی ڈیفنس پرسپیکٹو میں اور آئی ٹی میں اور دیگر شعبوں کے اندر کنسیڈر کر لیے ہیں۔ تو سعودی عرب کا یہ دورہ کتنا کامیاب رہتا ہے، اور سعودی عرب کب تک اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے پریشر کو ہینڈل کرے گا، اور اس سے بڑھ کے بات صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی نہیں ہے بلکہ اس سے ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے جائیں تو امریکہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ غزہ کو خود کنٹرول کرے، چونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے طور پر اپنے آپ کو بہیو کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ ٹرمپ کس طریقے سے سعودی عرب کو اس معاملے میں بھی انگیج کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر اس پراپرٹی کے بزنس کے پرسپیکٹو سے تیار کر لیں کہ غزہ کا کنٹرول امریکہ سنبھالے۔ اس کے بعد ایک آخری خواہش جس کا وہ بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں، ہر روز کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ پاک بھارت جنگ کو ٹرمپ نے رکوایا ہے، اور ٹرمپ اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے کل دوبارہ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان اور بھارت کی قیادت کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، دونوں ملک تجارت کریں، میزائلوں کو چھوڑ دیں، جنگوں کو چھوڑ دیں۔ اب یہ جو ٹرمپ کی خواہش ہے کیا یہ پوری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مسئلہ کھابے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا پانی پی رہا ہے بھارت، وہ پاکستان کی جو زمین ہے مقبوضہ کشمیر کی اس کو کھا رہا ہے، اس کو ہڑپ کر رہا ہے۔ جو کور ایشوز ہیں ان پر بات چیت کے بغیر کیا دونوں ملکوں کے تعلقات نارملائز ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کھابا پروگرام کتنا ڈپلومیٹکلی سٹرونگ جسچر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کھابے تو بڑی مرتبہ کھائے گئے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہوا ہے، دونوں ملکوں نے بہت سارا سیز فائر بھی کیا، لیکن اس کے باوجود پوائنٹ زیرو ریٹرن پہ دونوں ملک کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری خبر، آج بی جے پی کے ایک رہنما نے بہت سارے الزامات لگائے، اور وہ وزیر بھی ہیں اور ایک صوبائی ریاستی
جو گورنمنٹ ہے مدھیہ پردیش کی، اس میں وزیر ہے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ بھئی یہ جو فوج کی ترجمان ہیں انڈین فوج کی کرنل صوفیہ قریشی، یہ بیسیکلی چونکہ مسلمان ہیں اور اس وجہ سے یہ دہشت گردوں کی بہن ہے، تو مودی نے دہشت گردوں کی بہن کو اسپوکس پرسن کے طور پہ استعمال کیا. تو اس کے اوپر ایک بھارت کے اندر ایک پورا ہنگامہ ہے اور ایک واضح ڈویژن نظر آ رہی ہے. ہندو مسلم جو ڈویژن ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے. تو اس پوری صورتحال میں سچویشن کے اندر جہاں پہ بہت سارا ایک وار ڈیمیج ہے دونوں ملکوں کے اوپر، ایک بہت سارے سوالات ہیں. اب کیا ٹرمپ واقعی اپنی اس پیس ڈیل میں، اس پیس میکنگ پروسیس کے اندر کامیاب ہوں گے؟ اور جو آبجیکٹیو اور ٹارگٹ ٹرمپ نے گریٹر اسرائیل کو بنانے کا اختیار کیا ہے، کیا وہ کبھی پورا ہوگا؟ اس پر آنے والا وقت ہی بتا سکے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.